Asphalt concrete road construction at 41 Ompi Nagar constituency were of bad quality, and as a result, SDO or PWD Sena Charan Jamatia was allegedly blamed that his hands are on behind the bad construction of road at 41 Ompi Nagar constituency. Election comes and go, and during the election, many leaders came and made promises to develop the village. But as soon as the election got over, no leaders can be seen in the area. Likewise, 41 Ompi Nagar constituency is also in a bad condition with no good roads to go. However, the road construction was going on in some places where the roads are being constructed with bad quality. And based on the secret sources, it is known that Ompi PWD, Ompi Forest Office are involved in corruption. Likewise, corruption are seen in the road construction and bridge construction of Singlung to Tuidu, Ompi to Donlekha, Tichakma to Singlung, Singlung to Harungpara, Ramsai Singpara, and Ompi to Gamaku. Likewise, SDO or PWD Sena Charan Jamatia was allegedly blamed that his hands are on behind the bad construction of road at 41 Ompi Nagar constituency. আমরা রাস্তা সিধা হ্যাঁ আপনি যেন দাঁড়াইছেন বেশ আগে রাস্তাটা এটা মাটি মাটি এখানে মালটা ফুল মাল তো নাই এখানে মাঝখানে মাটি দিয়ে আরে দাদা এটা কইয়া দিয়ে আপনার বুঝাইতি এই জায়গাটা দেন কত ইদার আগে এটা তো তুতেলি মাটি আমি তো ভাবছিলাম ইদার ভিতরে ঈদ আছে তো নাই ওই এটা নেস্তা কিছুই নাই মাল খাবাই দিয়ে মানে এটা উঠা করতে এই জায়গাতে আমরা মাল হাত দিয়ে বানতেছে না এই মাল দিয়ে তো মানে বেশি নাই তা না না এটা দিয়ে করন যায় না 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 এটা দিয়ে আমরা জানি ব্রো কাউসে ম্যানেজার ডাকো দিরাউন দাঁড়ান চিনি মুখা তামা নিন বুং তামা বুং তামা নিন নিন পারান মুংলে তামা অ পারান মুখে বকে হারংপারা नों बाहायके सकबाय खारा ओजराव ताबो बाहायनि बो लामा स्नामथियो हाजिराउ ता नोंबो तांसमायो नाउ तंग हाजिरा निनि कामिनि लामा दक्लायबो कामिनि लामा नो बाहाय नांजाखा नोंगो सामु नों सामु तांतो ते निनि कामिनि लामा बाहाय नांजाक हमसे कामके 20,000 के लुवे कामके तामंके आं जाओ ना अरतो नुकजागै दङ इत तो पुरानो जेतारनो नांमा नाबो रजागलाया हेकेते हारावबो कजारा नुकजाकबाय दं कुचुमा कुचुमा खलाय जागा जागा इद्रि जायगा नों बाहायखाय जाजागै दं मा नों तरो सामु बुखलाय दं नों बखानि नों साक साक तमानि वानस गावना सोर ठीक दत नांजाक आंखे बो हायखेले या नक्ले दं कामके खायनांगो निनि पाराव केबो अबनो खरां तिसानै करि द जत तो जाजागै दं साइदा मांखा ताबो जरा केबो खाना कामके ल यानचा यां पाइतो नों ताम साना मुसु आव लामानो तै हमबा कामके 20,000 के लुवे लामा 5 बोसोरफो नस्त माया मा जातके खिनचु हेंगे ताबो नों अ लामानो सुद जाजाखा ठीक दं जाखा निन बागै जे ताबो स्नामै दं मानि अ लामा त एकदम लामा बुची कोनखो नम्बर वे चा या खोना मा कय किलोमीटर नि बागै लामा स्नामजागै त वो 5 किलोमीटर काउ आइ पारा ताबो कय किलोमीटर स्नामजाखा 5 किलोमीटर ताबो स्नामजाक मानि से स्नामजाक मानि
Aku ino ron cinyo no ay kami jorap. Cengdrip da. Oh. Oh wai ha pasbo sorong ha tarpore ta uci imbisi brau ya rom nangka agen lama kesan ta bo sakawo medal lu nangka. Brekhet ni noni jajor bo hamia tanghimlai sonani lama rok bo hamia brekhet ni hugrau ni mikatang thai thang ro ompi hati uti phalpai mi gari guro ro boba haike manna janon kami abono chung lamani ba uno chung kaham ke chung naimono chung bidan soba ni ka waiha lama ka solai ha abo gama kur hap mani lam prabo abu bo lama no namnai hinge ko solai ha inke soiri hari ha inke chung baira tha chung bonus na ya ha ko ya ha inke chung 3 दिन tongnai 2 दिन tongnai 5 दिन tongnai 1 mas na ke tongnai chung no ka tho ke mani ko se ha mane abu ke sei di lai ha chung yak ka lai ha ko bo lai thonai 2000 teso apu we ha ka so lai ha ang khaya tau mas ro ko sang ko tha ha boro bu ko se layo lama hamya tui hamya tui bo সব সময় খাইয়া সাপ্লাই সে সব সময় সে রেগুলার nya ke tingba lama hanya ni ba no saplai bo ko karen bu kaham ke nya ke umi oila o ko sipian amalo no bo sipian amalo no saka de puri ya ha ko pakapul dia male ke mang ke toi to hang ke tau sang ha bo drau ya ke bodi ke Chini lamang ya bo ke beni jaga lama ke tungno lama ria wo sakade ke abo budrau ya hinke obo bridge no la ko obo de bike ke lai ra yang tu ke ta ke bodi no mesi tra bodi no layo ko bodi no soha ke ba bo ting ni bera ro ba bo ting ni bridge ro ba busi drau nai ba ke boro no mal solayo asu hu ni mu tung thai tung bodi no tei layo ke mu tung thai tung mi o koro sote binai bro ke bum khaye lai ma yu ke laman bo na tung ka ham na o tung asu ube otul deber ma tung no para kaham para tor ke tung no tung kuina ha tung borowa 2000 soin sinyo phai mo tau pho jo tung no lama kaham ke ya am bo we se tung de ta ke Chini sal ka ta ni bro ro tung kha pho be layo bo laman bo we no wati phai hang ke gari gura talo maya obo bridge ni tha ya bo lama pho se wati phai hang ke talo lama ya ke tung yakung bai ke ba le tani kru mai rong ho we tin lai na ke busu kosto na je tawan tong nai le riang phong chu re tai tel phong chu sa le lama hamu de tawan sing ke lama hamu tung ha tai tong nai ke blong sing ke lama se ha ri ya Norok tam rok ke chalai ja. tung ba hu ke ta lai jao ba ha bagan tung lai jao ta o ke je bagan tung nai ke sa sam sa te no pu tung ma yo ake tung lai jao Hub ni je hub khai chamani mai ong di tham chok ong di ba bang ma mosho rok khakru rok obrok ke norok bor thangi phalai Ompi bazar no ma pa ompi bazar na phala thangka ke norok abrok ki gari bai dat lang na ki nijini kosto khai balai de matlang kote bo bridge ko umoni hinke gari bai no te bile phayo ar po no bro soho ke kamaya ke ara bara rok busuk najak je norok tham chok tabu lang ko mani ba bara hinke bro hinke tawo hinke ompi bazar bai salka se 40 টাকা na ka hinke aro muthung bara la pinai ke busuk rok najak na muthung roni emon moi haro hinke bro bai bahle la ya 20 টাকা ro baha hinke কেজি 1 টাকা ro la thongo hawaro la thongo hinke 50 কেজি ke 50 টাকা no mari ke rom di tabuk mai rong ek bosta ba ek mon tlang kha mai rong norok toro kheto khailai jau hugo kheto khalai thani 50 kg mai rong tlang thana eba ek mon mai rong tlang thano busuk rok najak
tao samo kau haru lawo 기지고 kejiwo ba 이게 너럭 그만 완속 제 너럭 제 어른이 너럭니부터 라이트 동호 제 우물보라 탕파이시 지니 제 सब디비전 우물보라 탕파이시 지니 40টাকা 이게 너럭 어럭 किसी चास हल्का तू ओम्पी 11 किलोमीटर रखो नहीं 11 किलोमीटर रख आसा किसी चा लामा वसी आसा के नरक रांगरी मा तंग के नरक हुक खाई मानी रक हुक खाई जे रांग मानी फाली मानी रक बाय बुसक बुसाव के नानै वान शक बैने नाई नरक के नरक नि बाहाय के वान शक ता नरक जे वान शक मानी नरक बुसाव जे तंग खना अब खाई हुक खाई चाव नरक ते बुसाव कना pusaw ya ngi no ni je tei ma yang ke ba ma ke mai ni ke no mari के तबक नरक नि सानमुं कबनो जे e लामा काम के इरखां के नरक नि गाड़ी ड्राइवर रक नि जे दामबु कमेरि नाय इनके के ताय अरन रक बाहायनो काम के थांगि मानाय लाइसय मानाय आहायता नरक नि सानमुं lama ro ham hang ke gari dai bar wa su dam ro sayang nai ke lama ham ya ba kono ko gari po talo tong di no o lama landar bo bo no tong i thau रेशन माइरं रक के नरक बरो मानाय नरक नि रेशन बरो ro gama ko ada ma ke ompi badar wa ada bila के ओम्पी बाजाने सिमी रेशन माइरं नगो पुस दाना नि पुसक रक नां नरक नि ompi badan sini no ko post dana no 50 kg rong ke 50 tega no mari 50 টাকা नरक नि रेशन माइरं ना थानदे पुसक रां मारि ke o ko je to mole free no ta bo de mas mai rong 5 kg 12 mi ma ke jungba আমরা যদি না আয়া যদি আমরা না আইতাম কিন্তু আপনারা কিন্তু ফালাইতেন না কথা শুনুন আমি এমন এক গাড়ি মাল আইলে আপনার এমনি 2 বেলসা 3 বেলসা রাবিশ হইতো না নি মেশিনে লোড দিবে অল্প আমরা এক গাড়ি মালের মধ্যে মনে হয় 2 ফুট রাবিশ নাই তাহলে এটা তো রাবিশ হলো না কিন্তু আমি এত কোয়ালিটি ভালো দিয়া মাল কত দুই নাম্বার দিতে নো আছে আপনি কেমনে বলতে পারছেন যে এটা কত কোয়ালিটি वाला এখানে ভাবে বোঝা যায় এতে ওই 3 নাম্বার ইট দিয়া ইয়া করা 2 নাম্বার না 2 নাম্বার আমরা এই ফিগেট মাল 2 নাম্বার 2 নাম্বার না 3 নাম্বার ইরো এটা তো পুরো ভাঙতে পারতেছে এটা তো পুরো থার্ড ক্লাস মাল গাড়ি যাইবনি কোন এটা তো একদম থার্ড ক্লাস কোয়ালিটি হাত দিয়া ভাঙতাছে এটা গাড়ি যাইবনি এটার উপরে পুরো মাটির মতো এটা এটা কোন ইতান দিয়া ফালাইতাছেন এনো তো আরো আছে বুঝেন না যা চোখে পড়তেছে এটা আপনার কাছে যেটা জিনিস দরকার আপনার এখানে জিনিসই নাই কেমনে 3 ইঞ্চি আপনি এটা কইতে পারতো কেমনে 3 ইঞ্চি কইতে পারলো আপনার এখানে যে জিনিস থাকার কথা এই জিনিসই নাই মাপনের জিনিসই নাই কেমনে মাপি আপনি 3 ইঞ্চি কইতে পারতো এখানে 3 ইঞ্চি আমরা তো আপনি বিছাইছি 3 ইঞ্চি দেমনে আমরা এই এলাকায় বিছাইছি এটা আমরা তখন গুটকা মুটকা সব লই গেছি ক্যাম্পে যা ছিল আমরা এটা বিছাইছি তারা কালকে আছে এটা কালকে কেমনে যে কাজ করতে পারে অস্ত্র ছাড়া কেমনে কাজ করতে পারে কালকে গুটকা দিয়ে তারা মাপ দিয়া গুটকা দিয়া ফিতা দিয়া তারা মাপ দিয়া বিছাইছে বিছাইয়ার পরে না গেছে কালকে মেশিন আসলে দেখি আজকে হলে কাজ করতে না আজকে কাজ করতে না হলে করতে পারলে এই জিনিসটা কই আমাদের অস্ত্রটা কই মালটা বিছাইলে অস্ত্র ছাড়া কি কাজ করে আর এখানে ওই 2 নাম্বার ইট না এদিকে আছে আমরা জিরো কমাইছো Likewise, it is also known that reporters at Ompi area are not given any respect by the present government. Now, after these pictures of bad road, let us wait what action will the government take. Reported by Shet Moy from Ompi, Chini Khorang.